Afghanistan. Endnu et brandpunkt i den islamiske verden. Et blødende sår, forårsaget af en grusom besættelse. Mere end 9 år er gået siden Afghanistan-krigen startede. Og nu kan man se, at denne krig hører til blandt de mest umenneskelige, kolonistiske projekter, som vestlige politikere har lanceret mod den islamiske nation. We would gladly bring every single one of our troops home if we could be confident that there were not violent extremists in Afghanistan. Very clear focus on what is in our national security interests. That's the reason for still being in Afghanistan. Hundredtusinder af uskyldige mennesker er blevet dræbt. Krigen har resulteret i, at vi har et marionetregime, som ikke afspejler befolkningens vilje. Og grundet de vestlige politikers støtte og samarbejde med kriminelle krigsherrer og korrupte politikere, så har korruptionen slået alle rekorder. Afghanistans politisk, økonomisk og sikkerhedsmæssige tilstand er kun blevet forværret under besættelsen. Alt imens så fortsætter de vestlige politikere med at tale om fremskridt og opbygning af landet, for at bedrage deres egne befolkninger og legitimere deres besættelse. In pursuit of our core goal, we are seeing significant progress. Today, Al-Qaeda's senior leadership in the border region of Afghanistan and Pakistan is under more pressure than at any point since they fled Afghanistan 9 years ago. Men sandheden er, at besættelsen har fået fatale konsekvenser, selv for de vestlige borgere. Besættelsen har medført en økonomisk belastning, som nu mærkes for alvor grundet finanskrisen. Besættelsen truer vestens interesser og sikkerhed. Og oven i alt dette, så er der alle de dræbte soldater, som døde forgæves eller som døde i et mislykket amerikansk kolonistisk projekt. Til trods for at NATO, verdens største militæralliance, står bag besættelsen af Afghanistan, så har NATO fejlet i at kontrollere og underkue befolkningen i landet. Det besatte folks væbnede modstand er tydeligvis tiltagende, og det samme gælder krigsmodstanden i Vesten. In Afghanistan, the United States and our allies are pursuing a strategy to break the Taliban's momentum and build the capacity of Afghanistan's government and security forces so that a transition to Afghan responsibility can begin next July. Men de vestlige politikers arrogance får dem til at fortie eller benægte nederlaget. Derfor forbereder de såkaldte exit-strategier og taler om, at afghanerne skal gøres til herre i eget hus. I praksis så er der tale om en reduktion af den militære tilstedeværelse, grundet den tiltagende væbnede modstand i Afghanistan og den tiltagende krigsmodstand i Vesten. Men det er tydeligt, at besættelsen ikke desto mindre vil fortsætte. Den vil fortsætte militært, såvel som økonomisk, politisk og kulturelt. I am very comfortable with the strong efforts that President Karzai has made thus far, and I think that we both agree that we're going to have to make more efforts in the future. NATO's nye strategi viser, at de vestlige politikere vil fortsætte med at støtte og samarbejde med kriminelle krigsherrer og korrupte politikere. Simpelthen fordi de kan tjene besættelsesmagternes interesser. Afghanistan skal altså
underlægges et marionetregime bestående af korrupte politikere og krigsherrer. Og det vil kun føre til, at problemerne i Afghanistan forøges. De danske soldater i Afghanistan, som gør et utrætteligt arbejde langt væk fra Danmark for at forsvare vores sikkerhed, vores frihed, vores demokrati og kæmper for også at lave fremskridt i Afghanistan. Og i Skandinavien så insisterer politikerne på at opretholde deres støtte til besættelsen. Og de fortsætter med at bedrage deres egen befolkninger for at opnå en folkelig støtte til deres mislykkede krig. Derfor så er det nødvendigt at sætte fokus på denne besættelse for at diskutere løsning til den. Muslimerne i Skandinavien skal engagere sig politisk og kulturelt. De skal lade deres stemme blive hørt. De skal også tale imod kriminaliseringen af den legitime modstand i Afghanistan. For det er tilfældet, at enhver kritik af besættelsen bliver demoniseret for at få kritikerne til at tie. Løsning på de politiske problemer i Afghanistan kan ikke være marionetregimer eller vestligt dikterede systemer, som modsiger befolkningens værdier og overbevisninger. Befolkningen i Afghanistan bekender sig til islam. Befolkningens fælles islamiske værdier fastlægger en styreform, som kan tilfredsstille alle parter, og som kan afvikle konflikterne og uroen. Muslimerne i Skandinavien skal tilbagevise politikernes løgne om, at islams styreform er undertrykkende. For alt imens politikerne demoniserer islam, så viser besættelsen af Afghanistan, at det er politikernes demokrati og sekularisme, som er kilden til umenneskelige og korrupte regimer. Två svenska officerare dödades i Afghanistan. An attack on a remote U.S. base near the Pakistan border has left 9 American soldiers dead. Another 15 were wounded. In Afghanistan, there are reports of a number of civilian casualties after an airstrike by U.S. forces. The civilians were at a wedding party. It becomes clear to the American people, I think, that this is a hopeless cause. And in fact, the war in Afghanistan has been lost, and this is just one more piece of the puzzle, so the political fallout will be very great. American and NATO forces serving in Afghanistan were losing critical supplies. 10 more NATO troops were killed today in Afghanistan. 32 Danish soldiers have been killed in Afghanistan. That means there have now been more British deaths in Afghanistan than in Iraq. 6 of the latest soldiers to be killed in Afghanistan have been... For the Allies, Afghanistan is slowly becoming a deadlier theatre than Iraq. Canadian troops on mission there. 3 more soldiers have lost their lives. 8 families mourning the loss of loved ones. Killed trying to defeat the Taliban. Front line of a war which has claimed 184 personnel in 8 years of fierce fighting. It's time to bring these troops home. The troops are tired. They're tired out. Look at them. They're aged beyond their years when they come home. Any fool can see that. What's wrong with our government? You know, we're burying our troop. We're burying our kids left, right and centre here. For what? For what?
Besættelsen har medført fatale konsekvenser for befolkningen i Afghanistan og omegn, og den skader befolkningen i den vestlige verden. Vi appellerer derfor til de fornuftige borgere i Skandinavien om ikke at falde for politikernes propaganda og løgne. Og vi opfordrer alle interesserede til at tilmelde sig vores kommende debatmøde for at diskutere løsning på besættelsen i Afghanistan.